لا مثال له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين
آمنوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، او اللہ جو داتا دستگیر لجپال غریب نواز غوث العظم ہے، او اللہ جو فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے۔ اب تو کلہ ہمیشہ ہی او کلہ رہے گا، شروع تو ہی اس کلے حکمران دی حکمرانی چلتی آ رہی ہے، ہمیشہ ہی اس کلے حکمران دی حکمرانی رہے گی، باقی دنیا کائنات دی ہر چیز فانی تباہ شدہ ہے۔ رب العالمین دی حمد اور تعریف تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ معزز سامعین حضرات، میں جس ایت کریمہ نو تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ سورہ آل عمران دی آیت نمبر 139 اور 40 دو ایتاں تلاوت کیتیاں نے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مینوں صحیح معنیٰ دے اندر انہاں آیتاں دے معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں اور تسی احباب اسی سارے ہی سنیے سنائیے، اللہ رب العزت سانو سنن سنان تو بعد اس دے اتے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب رحمان نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو کئی ایسے معجزات عطا فرمائے نے کہ جڑے آپ دی نبوت دلالت کر دے نے، اور اس تو بعد اللہ رب رحمان دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ دی زندگی دا معجزات تو ہٹ کے جو دوسرا حصہ ہے اونے آپ دیاں پشین گوئیاں اللہ تعالیٰ دے نبی نے اپنی زندگی اندر کئی ایسیاں پشین گوئیاں اپنے صحابہ نو سنائیاں کہ جڑیاں پیغمبر دی زندگی اندر کئی ایسیاں پشین گوئیاں پوریاں ہوئیاں تے کچھ آپ دی زندگی تو بعد اندر پوریاں ہوئیاں، یا پھر کچھ حضرت ابو بکر صدیق دی زندگی اندر پوریاں ہوئیاں، یا پھر کچھ امیر المومنین عمر فاروق دی زندگی اندر پوریاں ہوئیاں، اور کچھ پشین گوئیاں
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی زندگی اندر پوریاں ہوئیاں۔ حضرات انہاں پشین گوئیاں دے وچوں کچھ آمنہ دے لال علیہ السلام دیاں ایسیاں پشین گوئیاں جو پوریاں ہو چکیاں نے، اور کچھ پوریاں نہیں ہوئیاں، اور ساڈا ایمان بلکہ پختہ ایمان اور یقین ہے کہ جڑیاں پشین گوئیاں آپ دیاں اجے تک پوریاں نہیں ہوئیاں، او جب تک پوریاں نہیں ہون گیاں قیامت آ سکدی، قیامت نہیں آ سکدی۔ اے ساڈا ایمان ہے آپ علیہ السلام دے اتے، اور بلکہ ہر مسلمان دا اے عقیدہ ہے۔ میں آپ دیاں ساریاں پشین گوئیاں تو بیان نہیں کر سکدا، ان دے واسطے وقت چاہیے۔ مختصر وقت دے اندر اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں آپ علیہ السلام دی او پشین گوئی بیان کرنا چاہنا کہ جنوں کیسر و کسرا دے نام دے نال یاد کیتا جاندا ہے۔ یاد رکھنا یہ دو بادشاہ گزرے نے، ایک کیسر، یہ شاہ روم، یہ روم دا بادشاہ سی، ایک کسرا، یہ کسرا بن ہرمز، یہ جڑا ایران دا بادشاہ سی۔ اے دو بادشاہ گزرے نے، اور پھر آپ علیہ السلام نے جو پشین گوئی عطا فرمائی او ذرا سماعت فرما لو۔ حدیث پاک دے الفاظ توجہ دے نال سماعت فرماندے جانا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے نا اعلان فرما دیتا ہے، بلکہ آپ دا ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام دے کول تشریف فرمائے، تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے راستے پر امن ہو جان گے، راستے پر امن ہو جان گے، مسلمان کسرا دے خزانے جڑے نے انہاں دے اتے فتح حاصل کر لیں گے۔ آپ علیہ السلام اے پشین گوئی دے رہے نے، اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹھے نے۔ آپ علیہ السلام دے کل ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا، آکے آندہ شکایت کیتی آپ علیہ السلام نو فکر و فاقہ دی، اور اسی دوران دے اندر ایک دوسرا شخص آ گیا، انہیں آ کے شکایت کر دیتی کہ اللہ دے رسول راستے پر امن نہیں، یعنی راستے پر امن نہیں، لوٹ مال دا بازار گرم ہے، ہر پاسے لوٹ ماریے، اللہ اکبر اللہ۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام نا حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے، آقا فرماندے نے عدی اے ذرا دسنا الہیراتا، کیا ہیرا دا علاقہ ویکھیا، ہیرا نو تو جاننا؟ عدی کہن لگا اللہ دے رسول میں ہیرا ویکھیا نہیں، پر تھوڑا بہتا ان دے بارے اندر معلومات رکھنا وا کہ ہیرا دا علاقہ بھی ہے۔ تو آمینہ دے لال علیہ السلام نے نا جڑی بات آکھی ذرا نوٹ فرما لو۔ حدیث پاک دے الفاظ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَا تَرَيَنَّ الزَّائِنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔ آمین
आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस के अंदर 3 पशीन गोइयां दित्तियां ने। आओ जरा सिमात फरमांदे जाना। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फा इन तालत बिका हयातुन ला तरयन ज़ाइनता तरताहिलु मिनल हीरति हत्ता ततूफ बिल काबति ला तखाफु अहदन इल्लल्लाह। पहली पशीन गोई मेरे पैगंबर दी की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ए अदी गल सुन ले, अगर अल्लाह तेनू लंबी जिंदगी अता फरमा देवे तो लंबी जिंदगी गुजारे, तू अपनी जिंदगी दे अंदर वेखेगा हीरा मुल्क दे विचों, हीरा इलाके दे विचों कली औरत चलेगी, बैतुल्ला आएगी ते बैतुल्ला दा आके तवाफ करेगी। ओनू अल्लाह तो इलावा किसे दा डर ते खौफ होएगा ही नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों ए पशीन गोई हजरत अदी बिन हातम रजी अल्लाह ताला अन्हो नु दे छड़िए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अदी आंदा मैं अपने दिल विच ही सोचा क्या उस वक्त कबीला तय दे बदमाश किधर गए होंगे, वो बदमाश किधर जाएंगे, ये कली औरत आके हज करके तवाफ करके वापस लौट जाएगी, ये किवें हो सकता है? ये आंदा मैं अपने दिल विच ही सोचा, इजहार नहीं किया। अल्लाह अल्लाह ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जिन्हां ने लूट मार इंदा बाजार गरम कर छड़िया। फिर पाक पैगंबर इस्लाम ने अगली गल की वाला इन तालत बिका हयातुन लतुफतहन्ना कुनूसु किसरा कुल तू किसरा बनो हुरमुज़ा। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए अदी दूसरी पशीन कोई सुन लो मेरे पैगंबर दी। आका फरमांदे ने ए अदी गल सुन ले, अगर तेनू अल्लाह होर लंबी जिंदगी अता फरमाए तू वेखेगा अपनी जिंदगी दे अंदर किसरा दे खजाने जड़े ने यकीनन फतह कर ले जाएंगे। किसरा दे खजाने जड़े ने इन्हां उत्ते मुसलमान फतह याब हो जाएंगे। और किसरा बिन हुरमज, किसरा बिन हुरमज अदी फरमांदे ने किसरा, हाँ आका फरमांदे ने किसरा बिन हुरमज। अगे गल लंबी है, तवज्जो फरमांदे जाना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस लंबी है मैं तर्जमा ही करदा जावां। अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम ने तीसरी पशीन गोई जो दी है ओ की है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अगर तेरी जिंदगी लंबी होएगी ए अदी गल सुन लाए, तेरी जिंदगी दे अंदर तू वेखेगा अगर लंबी अल्लाह ने कर दी, एक बंदा सोना या चांदी इंज मुट्ठी भर सोना या चांदी ले करके बाहर निकलेगा ते बाहर लेके सदका करना चाहेगा ते उदों कोई सदका लैन वाला होएगा ही नहीं। यानी माल की फरावानी इन्नी को हो चुकी होएगी कोई जरूरतमंद दुनिया ते रहेगा ही नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पाक पैगंबर इस्लाम गल मुख्तसर करा। ए हदीस दे अल्फाज ने मेरे पैगंबर ने फरमा दिता है कि लोग सोना या चांदी सदका करना चाहेंगे उस वक्त कोई लैन वाला नहीं होएगा। फिर आपने इते होर भी गल्लां कीतियां, गल आखरी करा। मेरे पाक पैगंबर सलाम ने ये 3 पशीन गोइयां दे दित्तियां
تے ادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اپنی زندگی دے اندر ویکھیا کون کہہ رہا ادی کہہ رہا آندا پھر او وقت او زمانہ او ٹائم آیا میں اپنی زندگی دے اندر ویکھے آئے کلی عورت ہیرا ملک چو چلی آکے انہیں بیت اللہ دا طواف کیتا اللہ دے ڈر تو علاوہ رب دے خوف تو علاوہ ان دے دل دے اندر ہور کسے دا ڈر کوئی نہیں سی وہ بیت اللہ تو کلی واپس لوٹ جاندی ہے طواف کر کے اللہ اکبر اے ادی آندہ ہے اے میری زندگی اندر ہی پشین گوئی پوری ہو جاندی ہے اپنیاں اکھاں دے نال میں اے پشین گوئی ویکھی جو آپ نے ارشاد فرمایا آئیے غور فرمائیے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دوسری پشین گوئی کی عطا فرمائی اے ادی اگر تینو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے تو ویکھیں گا کسرا دے خزانے اللہ مسلماناں دے ہتھاں اتے فتح کر دے گا ادیاں دا ایوی میں اپنی زندگی اندر ہی ویکھیا کسرا بلکہ اینا خزانیاں دے فاتحین دے اندر میں خود شامل ساں ادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں کسرا بن ہرمز دے خزانے ادوں اللہ نے اندہ غرور تے تکبر جڑا خاک اندر ملایا ادوں ایک خزانیاں دے اندر فاتحین دے اندر جدوں فتح اللہ نے عطا فرمائی انہاں لوکاں دے اندر ادی آندا میں خود شامل ساں تے تیسری پشین گوئی سونا تے چاندی مٹھی بار جڑا بندہ صدقہ کرنا چاہے گا کوئی لین والا نہیں ہوئے گا ادی آندہ ہے میں آمینہ دلال علیہ السلام دے دور دے اندر اے پشین گوئیاں پوریاں ہوندیاں دو تا میں ویکھیاں آمینہ دلال علیہ السلام بھی دنیا تو چلے گئے میرے پیغمبر تو بعد حضرت ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا حضرت ابو بکر صدیق بھی دنیا تو چلے گئے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا تو چلے گئے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ دنیا تو چلے گئے دور آیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا یہ تیسری پشین گوئی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے دور اندر پوری ہو گئی عمر بن عبدالعزیز دے دور دے اندر کوئی صدقہ لین والا دنیا تے رہا ہی نہیں سی ہر پاسے اللہ نے مال دی اتنی فراوانی کی تھی اتنی فراوانی کی تھی کہ کوئی صدقہ خیرات لین والا رہا ہی نہیں ہے ہی کوئی نہیں سی اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا دوسری حدیث سماعت فرماؤ آمینہ دلال علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا کہ کیسر و کسرا دی ہلاکت کنج ہوئے گی جگاں دے پیر علیہ السلام دا پروانہ حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اذا ہلاکا کسرا فلا کسرا بعدہو وَإِذَا حَلَقَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بیادہی لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ پہلی حدیث جڑی میں سنائی اے بخاری دی روایسی اے بخاری مسلم دونوں کتاب اندر متفقن علیہ حدیث ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے ایسا حالاکہ کسرا فلا کسرا بعدہو جدوں کسرا بادشاہ ایران ہلاک ہو جائے گا
اس تو بعد کوئی دوسرا کسرا نہیں ہو سکے گا. فرمایا وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ. تے جدو قیصر روم دا بادشاہ قیصر یہ ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ان دے تو بعد کوئی دوسرا قیصر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اللہ تے اگلی گل آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے والذی نفس محمد بیدی لتنفقن کنوزهما فی سبیل اللہ. آقا فرماندے نے مینوں اس ذات دی قسم ہے، میں محمد علیہ السلام نو آقا فرماندے نے اس رب دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد علیہ السلام دی جان ہے. فرمایا اے دونوں خزانے قیصر و کسرا دے انہاں دوناں دے خزانے جڑے نے یقیناً اللہ دے رستے اندر خرچ کیتے جان گے، یقیناً اللہ دے راہ اندر خرچ کر دیتے جان گے. اللہ اکبر. اللہ آؤ لوگو اگے چلیے میں قربان جاواں. آمینہ دلال علیہ السلام نے اے پشین گوئی دے دیتی ہے. ایک کسرا دے خزانے کندے ہاتھ اندر آئے نے، کندیاں باواں اندر آئے نے، اے اللہ نے کنو موقع دیتا ہے. آؤ ذرا غور فرمانا. کسرا دے کنگن اے کنو ملے نے. آمینہ دلال علیہ السلام مکیوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ یسرب جان دا پروگرام بنایا. مکے والیاں میرے پیغمبر نو بڑا پریشان کیتا، بڑیاں تکلیفاں دیتیاں. آپ علیہ السلام ہجرت کر کے 4 افراد نے، 2 اونٹنیاں نے نہ کل 4 افراد دا قافلہ بنو مدلج تے قدید اس علاقے یعنی سمندر دی ساحل دے کنارے حضرت ابو بکر صدیق آمینہ دلال علیہ السلام نو لے کے جا رہے نے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. تے ادھروں نا سراقہ بن مالک جڑا ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، مکے والیاں نو پتہ لگا کہ محمد علیہ السلام ساڑی شر تو بچ کے نس گیا تے انج کریے تلاش کیتا جائے. مکے والیاں نے میٹنگ کی تھی. اس میٹنگ دے اندر سراقہ بھی ہے. میٹنگ تے ہو رہی ہے جڑا بندہ زندہ یا مردہ آمینہ دلال علیہ السلام تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو لے کے آیا. پاویں زندہ لے آؤ پاویں مردہ حالت اندر استغفر اللہ معاذ اللہ، انہوں 100 سرخ اونٹ انعام دیتا جائے. عرب دے اندر سرخ اونٹ جڑا ہے نا بڑی قیمت والا ہوندا سی. تیرے ملک اندر بھی آج کوئی سرخ اونٹ لے کے تا ویکھو بڑا مہنگا وکدا ہے. انہاں 100 اونٹ دا لالچ دے دیتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو تے آمینہ دلال علیہ السلام نو جڑا نا زندہ یا مردہ لے کے آئے گا 100 اونٹ سرخ جڑا انہوں دیتا جائے گا. تے محفل مجلس لگی ہے. ایک شخص باہروں آیا تے آ کے نا سراقہ نو آندا ہے یا مجلس وچ گل کردا ہے، آندا ہے کہ میں سمندر دے ساحل کنارے تو آ رہا، میں ویکھیا اس کنارے دے اس علاقے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق تے آمینہ دلال علیہ السلام جا رہے نے. تے انج سمجھ لو سراقہ نے نا متھے وٹ پا کے تیوڑ پا کے بڑے غصے دے نال اس شخص دی طرف ویکھیا. تے اس شخص جڑا نا گل کرنا والا گھبرا جاندا ہے. سمجھ لو کہ پرے اوتھے ہی پانیوں پانی ہو گیا، اپنی جگہ تے کھڑا پریشان ہو جاندا ہے. اللہ اللہ ہن اے مجلس چ اٹھیا یا انہیں مجلس چ بیٹھے ہی اپنی لونڈی نو بلایا
ते उनके कन विच आंदा मेरी सवारी ऊट ते जैन कस दे ते फलां जगह ते जल्दी दे नाल जितनी भी तेजी हो सकती है ना सवारी तैयार करके उथे खड़ी हो जा। ये लौंडी गुलाम जड़ा इन्हें ये वारनक दे दी ते आप ना मजलिस जड़ी ये 100 ऊट के नाम के तरफ रवां दवा सी ना इन्हें सारा पासा ही पलट दिता, उल्ट पुलट गल्लां। इनका ज़हन ये सी कि मैं कबीले का सरदार हाँ ते मेरी मौजूदगी के अंदर इनाम कोई होर ले ले, ये नहीं हो सकता। ते जे होर भी कोई चला गया इनाम तो तकसीम हो जाएगा ते 100 ऊट मैनू नहीं मिल सकेगा। असल गल ये सी इनका ज़हन ये सी 100 का 100 ऊट मैं ही इनाम लैके आवा। अल्लाह अकबर। ये इशारे किनाया नाल ना मजलिस दा महफिल दा पासा पलटिया, गल्लां होर करन लग पिया। वक्त गुजरिया, टाइम गुजरिया, आखिरकार इन्हें समझ लिया, महसूस कर लिया कि सवारी तैयार हो गई होएगी। आंदा मैं जरा मजलिस च उठिया, आंदा मैनू कोई काम है ते मैं वापस आना पिया। ये मजलिस च उठिया, अपने मकान की पिछली साइड बैक साइड की तरफ गया। उथे इन्हें पहले ही गलबात तय की सी। इनकी लौंडी इनका गुलाम उनकी सवारी लैके खड़ा। इन्हें जनाबो फाल और तीर जड़े नाल ले ले अपनी सवारी ते छलांग मार के चढ़ जांदा ते घोड़ा दौड़ा देंदा, सवारी दौड़ा देंदा, अपनी सवारी नू दौड़ा देंदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह बनु मुतलज कुदैत दे इलाके अंदर चलता जा रहा है, समंदर दे किनारे चलता जा रहा है। आंदा अचानक ही मेरे यानी घोड़े दा पैर जड़ा फिसलिया ते घोड़ा डिगया, मैं भी जमीन ते डिग पैना, ये जमीन ते जा पैंदा है। अल्लाह अकबर। ते जल्दी जल्दी सुराका बिन मालिक ने फाल दे तीर निकाले। क्या इन्हें मालूम ये किया क्या मैं इन्हां लोगों ते काबू पा सकना कि नहीं, यानी उदों फाल कड्डी जाती सी। इन्हें फाल दे तीर कड्डे, फाल निकाली ते फाल इनदी दस दी है कि तू कामयाब हो सकदा, अपना जो इरादा लैके तुरे इनके अंदर कामयाब हो सकदा, यानी नापसंदगी का इजहार होया। अल्लाह अल्लाह। ये फिर सवारी ते बैठा, अपने घोड़े नू दौड़ाया ते फिर इनका घोड़ा जड़ा डिग पैंदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीब पहुंच जाता है, करीब पहुंच जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी पिछा नू नजर पै जाती। क्यों? अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी दा इतना वफादार सहाबी है, कदी अगे कदी पीछे, कदी सज्जे कदी खब्बे, हर पासे नजर रखदा सी। हजरत अबू बकर ने वेख्या एक करीब करीब दर करीब हुंदा आ रहा है ते हजरत अबू बकर फरमाते ने सोनिया सुरका आ गया, की बनेगा? आका फरमाते ने ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, सिद्दीक गम ना कर, परेशान ना हो, साड़ी मदद साडा रब करेगा, साड़ी हिफाजत साडा रब करेगा, ना परेशान हो। ए सुराका आंदा मैं इन्ना करीब हो गया। आमीना दे लाल सलातो वसलाम दी किरात दी आवाज, कुरान पढ़दियां दी आवाज मेरे कान विच पै रही है। इन्ना करीब हो गया, इंदा घोड़ा डिगया। अल्लाह अकबर। अल्लाह परेशान हो गया ते फिर इन्हें फाल दा तीर निकाला, तीर ओहो ही फिर निकलिया। फाल इनदी दसदी भी नहीं, काबू नहीं पा सकदा, इन्हां पकड़ नहीं सकदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फिर आंदा मैं अपने घोड़े ते सवार होया, घोड़ा दौड़ाया, हत्ता के दौड़ांदा जदों अचानक इंदा घोड़ा जड़ा इंदे अगले पैर जमीन के अंदर सख्त किस्म दे घुस जाते ने, जमीन के अंदर अगले कदम ते ए हुन परेशान है।
پھر انہیں تیر نکالیا، فال کٹی، فال دس دی بھی نہیں، مڑ جا پیچھا چنگا رہ جائے گا، تو انہاں نو قابو نہیں پا سکدا، ان دی فال انہوں دس دیے پئی۔ تے سراقہ بن مالک آندا سونیا، کی آندا ہے؟ محبوب سونیا گل سنو، میں آیا تا ہور کوئی ارادے دے نال سا، پر گل سن لو میں واپس ہون نہیں جانا، تے میں تواڈے کولو امان بھی چاہنا وا، تے گل اے آیا تا میں ارادہ قتل لے کے سا، میں لالچ وچ آیا سا، پر ہن میں واپس جانا چاہنا، پر تواڈا میں پتہ نہیں کسے نو لگن دیاں، کسے نو کنو کن خبر نہیں ہوئے گی، میں واپس مڑ جانا، تے گل اے مینوں کوئی امان لکھ کے دے دیو۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق نو آکھیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ، اس غلام نو آکھیا، انہیں نا چمڑا لیا ایک ٹکڑا، ان دے اتے نا امان لکھ دیتی، کی لکھ دیتی؟ تحریر لکھ دیتی کہ سراقہ جا، میرے تے تیرے درمیان دے اندر، یعنی نبی پاک تے سراقہ دے درمیان دے اندر ایک معاہدہ طے ہو گیا۔ تحریر نبی پاک نے عامر بن فہیرہ کو لکھوا دیتی، چمڑے دے ٹکڑے اتے تحریر لکھ دیتی، امان نامہ لے کے جیب دے پا لیا، واپس لوٹیا۔ کچھ لوگ پیچھوں آ رہے نے، آندا ہے اوے واپس آ جاؤ، واپس گل مختصر کراں، آندا واپس آ جاؤ، میں سارا علاقہ تلاش کر آیا، ادھر کوئی شے نہیں، حالانکہ یہ مزہ چکھ آیا، مزہ سارا چکھ آیا، پتہ سراقہ نو سارا، لیکن تحریر لکھ کے جیب چھپا لیے نا، امان مل گئی۔ اللہ اکبر، آندہ پیچھا مڑ جاؤ، کوئی ادھر چیز چڑی جانور نہیں، واپس لے جاندہ۔ محبوب علیہ السلام یسرب پہنچ جاندے نے، مدینہ منورہ پہنچ جاندے نے، یہ واپس مکے آ جاندہ ہے۔ وقت گزریا، مرضی میرے رب دی ہے نا، مرضی کندی چل دی ہے؟ مرضی رب دی چل دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ انہیں تحریر ہوئی جڑی ایک قدید بنو مدلج دے علاقے اندر لکھوائی سی، آمینہ دے لال اسلام کو لو انہوں جیب اندر ڈالیا، ارادہ کیے کہ میں نبی پاک نو مل کے آؤں۔ اللہ میں قربان جاواں، آقا علیہ السلام یسرب پہنچے، مکہ فتح ہو گیا، او وقت آیا، او ٹائم آیا، پھر سراقہ تے اللہ نے مکہ بھی فتح کر دیتا، حنین بھی فتح کر دیتا، طیب تو فتح یاب ہو کر کے میرے پیغمبر جورانہ ایک جگہ ہے، مقام مدینے اندر جورانہ، اس مقام تے میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے، سواریاں تے بیٹھے نے، صحابہ بھی نے، میرے نبی اپنی سواری تے آلے بیٹھے نے، یہ بھی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی یہ بھی آ جاندہ ہے، سراقہ آ جاندہ ہے، تے اے نا جلدی جلدی جی میں بندہ نا مجمع بیٹھا ہوئے تے مجمع کراس کرنا چاہندہ ہے، تے یہ سراقہ جڑا ہے مجمع کراس پیا کردہ ہے، مجمع کراس پیا کردہ ہے، تے ایک صحابی ایک میرے نبی دا نوکر تے خادم آندہ ہے، الیکا الیکا مازا ترید، پنجابی اندر سمجھ لو آندہ ہے اوہ کتر منہ چوکے اگاں لگا جانا ہے روکے تھے۔ نبی دا پروانہ آندہ ہے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتر منہ اٹھا کے اگاں لگا جانا ہے، روکے تھے پہلے گل سن، اللہ اللہ انہیں نا اپنی جیب بھی جو نا پروانہ کٹیا، کیڑا او جڑا تحریر لکھی سی، او تحریر کٹی، آندہ ہے میں امان دے اندر ہاں، نبی پاک لو میں اے تحریر لکھوائیے، یہ بدو آدمی سی سراقہ بن
मालिक रजी बद्दू आदमी सी आंदा तहरीर मेरी जेब अंदर है पीछे हट जाओ। नबी पाक तक खबर पहुंची। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने की गल है? आंदा हाजा किताबु का ली व अना सुराकत इब्न मालिकिन। ए महबूब अलैहिस्सलाम तुहाडे हथ दा लिखिया होया तहरीर, ए तुहाडे हथ दा दिता होया, ए मेरे हाथ अंदर मेरी जेब अंदर अमान है। अल्लाह अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इनू आन दियो। हाजा यौम वफाइन। वाह सोनिया मैं तेरी अजमत तो सदके जावा। आका फरमांदे ने हाजा यौम वफाइन व बिर्रिन उदनुहु। अज दा दिन वफा निभान दा दिन। ओए अज दा दिन वफा दा दिन। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओ मेरे सहाबा अज दा दिन नेकी करन दा दिन, एहसान दा दिन। इनू आन दियो। सुराका नू कुछ ना आखो। नबी दा परवाना सुराका बिन मालिक अपनी अमान लैके मेरे पैगंबर दे नेड़े होया, मेरे पैगंबर दे करीब होया। वाह अल्लाह तेरी मर्जी है ना, जिवें चाहे कर देना। हाथ अगे कटदा आंदा की है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु व रसूलुहु। मेरे पाक पैगंबर सलातो व सलाम दा सहाबी बन जांदा। कौन? सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह तेरी तकसीम है ना, तेरी मर्जी है ना। एक बद्दू बंदे नु मेरे नबी दा नौकर बना दिताई। एक बद्दू आदमी नु मेरे नबी दा सहाबी बनन दा शरफ हासिल हो गया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावां। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फिर दौर खत्म हो जांदा है। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया तो रहलत फरमा जांदे ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफात पा जांदे ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दा दौरे खिलाफत आ जांदा है। हत्ता के 2 साल सवा 2 साल या कम या ज्यादा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपना दौरे खिलाफत गुजारिया। हत्ता के ओ पैगाम जड़ा आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम तक पहुंचे है, ओहो ही पैगाम हजरत अबू बकर सिद्दीक ते आ जांदा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी दुनिया तो चले जाते ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो बाद दौरे खिलाफत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो दा दौरे खिलाफत आ जांदा है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो दे दौरे खिलाफत दे अंदर मुसलमाना ने बड़ियां बड़ियां फतह हासिल कीतियां, बड़ियां फतूहात होइयां। अल्लाह हर पास्यों यानी जिधर मुसलमान जांदे ने कामयाबी नाल अल्लाह ताला हम किनार फरमाई जांदा है। जिधर शेर जांदे ने अल्लाह नुसरत ते फतह कामयाबी दिती जांदा है। अल्लाह अल्लाह बड़ियां फतूहात होइयां। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ऐ मस्जिद नबी मदीना तैयबा है, जिंदा नाम पहले यसरब सी,
مدینہ منورہ دے اندر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے مسلماناں نوں کامیابیاں تے کامرانیاں پیاں ملدیاں نے اللہ پاک نے اے جڑے کیسر و کسرا اپنے آپ نوں آندے سن آنا رب الناس آنا رب الناس کہ لوکاں دا میں رب ہاں کسرا بن ہرمز کی آندا سی میں لوکاں دا عوام الناس دا رب ہاں رب اندا دعویٰ کیتا سی خدائی دعویٰ کیتا سی کسرا بن ہرمز نے تے دور خلافت کیندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا تے کسرا نبی پاک نے آکھیا سی دوبارہ کوئی کسرا او پہلی حدیث دوبارہ کوئی کسرا نہیں ہوئے گا دوبارہ کوئی کیسر نہیں آئے گا او پشین کوئی ہون میرے پیغمبر دی پوری ہو رہی ہے کسرا دے خزانے ٹوٹ گئے کسرا دے کنگن کسرا دی پیٹی اللہ اکبر اللہ اے خزانے جننے بھی نے اے مسلمانہ نے غنیمت دے مال دے طور تے لوٹ لے کسرا تباہ ہو گیا کسرا برباد ہو گیا مسلمانہ دے ہاتھ اندر آ